नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानकु पुणी थरे मु स्वागत करुच्ची ओडिया हॉरर स्टोरी रे। आजिर स्टोरीटी मोर जड़े फ्रेंड मते पठाई छंती। एही भयानक घटनाटी तांको साथी घटीथिला अमावास्या राति रे। एबे चलंतु दर्शक बंधु, आमे डेरी न करिकी स्टार्ट करिबा आजिर एपिसोड नंबर 5। वीडियो रे आगु को बढ़िया पूर्वरु मु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट करिया को चाहूची। आपण माने वीडियो देखुछंती, कहानी को शुणुछंती, किंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करूनांती। प्लीज आपण मानकु गोटिए मोर रिक्वेस्ट, मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण मानकर गोटिए सब्सक्राइब मते आगो को वीडियो बनिया पई मोटिवेशन करिवो। नमस्कार सांग माने, मो ना राजा। मो घर बड़ंबा मोलियाबांक ग्राम रे। मोलियाबांक ग्राम रे दुईटी छोटिया छोटिया गाँ रही। आम लोकल भाषा रे ताकू साही बोली कहा जाए। मोलियाबांक ऊपर साही गाँ रे कम लोक बसवास करते, किंतु आम तल साही गाँ रे बहुत अधिक लोक बसवास करते। प्राय टाइम ऊपर साही क्लब घर को ताश खेलिबा को जाए। सबुदिन परी मु आज भी संध्या 7टा बेले बाहरिली ऊपर साही को ताश खेलिबा को। आम तल साही रु ऊपर साही बेसी दूर भी न थाए। चालिकी गले 4 ରୁ 5 मिनिट समय लगे। ऊपर साही को जीवाकू हेले गोटे छोटिया सुनसान रोड दे जीवाकू पड़े। सही रोड को लगिकी गोटे हॉस्टेल थाए। ए हॉस्टेल रे बाहर जिलार पिला माने आसी रहीकी पाठ पढ़ती। से दिन मु संध्या 7:30 बाजिकी 45 मिनिट रे ऊपर साही रे जाई पहुँचली। मु गला बेलकू ऊपर साही क्लब घरे ताश खेल आरंभ हो जाइथिला। मु जाई सेठारे बसी तांको साथी रे खेलिबा आरंभ कली। एमिति खेलु खेलु राति प्राय 9:30 बाजी जाई थाए। मु सबुदिन ताश खेल सरिला परे ठीक 10टा बेलकू तल साही मो घर को पळे आसे। 10टा बाजिबाकू आहुरी अध घंटाए टाइम थाए। ऊपर साही रे मोर सबु वयस्क बुढ़ा बुढ़ी समस्त साथी रे भल चिन्हा परिचय हो जाई थाए। ठीक एतिकी बेले मोर जड़े जेजेमांकर डाक मते शुभागला। मु जेजेमांकर पाटी शुणी क्लब घर बाहर को पळे आसिली। बाहर देखे तो जेजेमा सीढ़ी पाखे ठिया होई मते डाकु थांती। मु जेजेमा को कहली, कौन जेजेमा, कौन कहूचु? अरे नातिया, मो पाई तल साही टिके जाई तेल नहीं आसीबू। आज मो घरू तेल सरी जाइछि। मु बहुत पिलांगु कहली, किंतु आज अमावास्या राति बोली समस्ते जीवाको मना करुछंती। कहउछंती सेही हॉस्टेल पाख रोड रे सेठी काले कुआले गोटे भूत बाहरुछि। मु जेजेमा कथा सुनी कहली, लोक माने जाइकी चंद्र रे पहुँचलेनी। आज भी एई गाँ पिला मानकू भूत मानकू डर लागुछि। हौ दे, मु जाई नहीं आसुछि। जेजेमा ठारू पैसा नहीं बाहरिली तल साही को जीवाकू। मु ऊपर साही रु सेही रोड को बाहरी आसी थाए। मु टिके मुंड उपरू करी आकाश को चाहिली। आकाश रे आज जन आसी न थाए। मु मो फोन बाहर करी फोन रो फ्लैश लाइट ऑन करी रोड रे सेमिति गुणुगुण होई तल साही को जाऊ थाए। मु ऊपर साही रु आसी से हॉस्टेल पाखरे पहुँचली। हॉस्टेल टी केजाणी काहींकि आज पूरा सुनसान लागु थाए। सबुदिन मु एई रोड रे गले ए हॉस्टेल टी गहली सुबे, किंतु आज काहींकि केजाणी हॉस्टेल पूरा सुनसान होई किछि भी स्वर शब्द न थाए। मु मने मने भाबिली, आज पिला माने बोधे जल्दी खाइके सोई पड़िछन्ति। मु ऊपर साही रु तल साही को आसिया को मात्र 4 ରୁ 5 मिनिट समय लागिला। मु आसी तल साही रु तेल किनिली। मते सेही दुकानी मौसा कहिले, तू एते राति रे कोन बुलुचु? अरे सोइनु कि रे राजा? नाई मो मौसा, मु टिके ऊपर साही को ताश खेलिया को जाइथिली। मु एई जस्ट मो घर को आसी थांती, किंतु ऊपर साही रो जणे जेजेमा तेल पाई पठेई देले। तांको घरे तेल सरी जाइथिला तो दुकानी मौसा मते कहिले, अरे बाबा, आज अमावास्या राति, तू बाहर बेसी टाइम बुल ना। जेजेमा रो तेल देई घर को पळे आसीबू। तल साही रु तेल किणी ऊपर साही आड़ को जाऊ थाए। आउ किछि दूर चलिला परे मु जाई हॉस्टेल पाखरे पहुँची जाई थाए। सेही हॉस्टेल रो पाचेरी को लागिकी रही थाए गोटे बड़ कोचिला गछ। सेही कोचिला गछ मूल रे आम गाँर किछि पिला पुराना इलेक्ट्रिक पोल को बिछेई बसवा पाई करिथांती।
ସେହି କୋଚିଲା ଗଛଟି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେହି ରୋଡ଼ଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟି ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ବେଶୀ ଦୂର ଯାଏ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମୁଁ ସେହି ରୋଡ଼ରେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ହଷ୍ଟେଲର 3-4ଟା କୁକୁର ଜୋରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାକାର କୁକୁର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାସିବା କରେ। ମୋତେ କେବେ ବି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭୁକନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୁକୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେହି କୋଚିଲା ଗଛ ସିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା କୋଚିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଲା ପରି ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ଏତେ ଦୂର ଯାଏ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମୁଁ ସେହି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଡାକିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ବସିଛୁ? ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯା। ଏଠାରେ କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେହି ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ବି ଦେଲାନି। ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ 2-3 ଥର କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର କୌଣସି କଥାର ଜବାବ ଦେଉନଥାଏ। ଏମିତିରେ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କର ତେଲ ଦେଇ ମୋତେ ପୁଣି ଘରକୁ ବି ଫେରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ମୋ ପଛ ଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ମୋ କାନକୁ ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ସେହି ପିଲାଟି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ତୁ ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବା କଥା ନା? ସେହି ପିଲାଟି ପୁଣି ଆଗ ପରି ମୋର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟି ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ପିଲାଟି ପୁଣି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ସେ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହି ପିଲାଟି କିଏ? ନା ମୋର କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ନା ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ି ଏଠାରୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସିଧା ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିର ଯେତେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେ ପିଲାଟି ମୋତେ ସେତେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଲାଗୁଥାଏ। ସେହି ପିଲାଟି ମୋ ଠାରୁ 4-5 ପାଦ ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 10 ପାଦ ଚାଲିକି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ଏବେ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ହାତର ଲୋମକୁ ଦେଖେ ତ ସେ ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ନଜର ପକାଇଲି, ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ସେହି ପିଲା ବୋଧେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାମ ପାଖରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲା ପରି ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେଇ ଛୁଆଟି ଏବେ ମୋର ଅତି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ସେ ଛୁଆଟାର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ଛୁଆଟିର ବେକଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥାଏ, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଥରେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଇ ଛୁଆଟାର ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଂସ ନଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଛୁଆ କିଏ ବୋଲି ତା ମୁହଁକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ମୋ ଆହୁରି ଦିଲର ଧଡ଼କନକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେଇ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କି ସେଇ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟାପଣ ସେଠାରେ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ ସିଧା ସେଠାରୁ ଉପର ସାହି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ସେଠାକାର ଲୋକ ମୋତେ ହୋସକୁ ଆଣିଲେ। ହୋସରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଦେହ ହାତ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ।
ସକାଳ ଯେମିତି ପାହିଲା ମୋତେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କାଲିର ରାତିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କାଲି ମୋ ସାଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡାବଳି ଭୂତ ଥିଲା। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆମ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭୂତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।